Video ko, ka-video. Very good option, ha? Alam. Bicol Express. Bicol Express. What do you want? How about you? Bicol Express. And nice sabaw. Papaitan also. Wow, soap number 5. Kanilang papaitan. Thank you. Okay ra, ma-film mo yung video? Okay ra, salamat. Sa YouTube ra ba niyo? Okay ra? I-refer ba ko? Unsa ni nga lugar? Carmen. Carmen. Ising Carmen. Ising Boroktan. Dili, ikwan jud. Wala pa jud ko kabalo. Asay, kompleto jud. Carmen Davao del Norte. Ah, Davao del Norte. Okay. Carmen Davao del Norte. Nadetas Davao del Norte. Wow. Papait. Papaitan. Wow. Very good. Nata sa Almas. Sa Carmen Davao del Norte. Carmen Davao del Norte. So sa ka-restaurant nga Almas. Very nice. Yes, kauta.